60 años han pasado desde el asesinato del presidente John F. Kennedy aquí en Dallas, Texas. Las teorías sobre lo que pudo haber provocado el ataque que terminó con su vida continúan evolucionando 6 décadas después. Pero ¿cuáles son las nuevas versiones que han surgido y cómo fueron los últimos minutos de vida del presidente más joven en ser electo y morir de los Estados Unidos de Norteamérica? Descúbrelo aquí. El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy se encontraba en el segundo día de su viaje a Texas con el propósito de iniciar de manera oficial su campaña de reelección para 1964, sin imaginar que estaba viviendo sus últimas horas. He had gone to San Antonio and Houston and Fort Worth the day before, woke up in Fort Worth that morning, and after breakfast, took a 15-minute flight to Dallas Love Field, and the Kennedys had started a 10-mile motorcade that was leading them to a luncheon at the Dallas Trade Mart. And it was in the final seconds of that parade through Dallas that shots were fired right here in Dealey Plaza. One of the questions that a lot of people think about is why was the president riding an open car? That was not uncommon at all. The presidential limousine, this wonderfully customized stretch Continental limousine, was made to be an open-top touring vehicle. It did have a plexiglass weather cover that was not bulletproof, but by and large, if the sun was out, the president would always ride in the open air because at that time there simply wasn't the concern about a potential assassination attempt. In 1963, we were 62 years removed from the last presidential assassination, William McKinley in 1901. So here we are at the 60th anniversary of the Kennedy assassination, so almost as much time has now passed since the Kennedy assassination as it had in 63 since the McKinley assassination. Eran las 12:30 del mediodía del 22 de noviembre de 1963. La caravana del presidente Kennedy terminaría al llegar aquí a la Plaza Dealey. Venía sobre la calle Houston y al descender sobre esta, la calle justo donde se encuentra esa marca, recibió el disparo en la cabeza que terminó con su vida. Según la versión oficial, el disparo fue emitido por Lee Harvey Oswald desde la ventana en el 6º piso del edificio a mis espaldas. Could you please describe the minutes right before the incident happened? Sure. As they were coming out of Main Street, the canyon of downtown Dallas, where about 200,000 people had turned out to greet the Kennedys and cheer their visit. They made this turn, this right-hand turn onto Houston Street, approaching this small vehicular park, a 3-acre park called Dealey Plaza, which is really the gateway to downtown Dallas. They make a hairpin turn onto Elm Street, and really the parade is basically over at this point. The crowds have really thinned out. And Nellie Connolly, who had noticed the extraordinary turnout of people for President Kennedy that day, turns to the president and says, "Mr. President, you can't say that Dallas doesn't love you." The last words that President Kennedy heard before shots were fired in the plaza. After the shots were fired, a Secret Service agent named Clint Hill jumped off the Secret Service follow-up car, ran towards the limousine, and he actually had just reached the limousine at the moment President Kennedy was fatally struck in the head. Mrs. Kennedy instinctively starts to climb onto the trunk of the vehicle. Agent Hill pushes her down, covers her with his body, and they speed off to Parkland Memorial Hospital. They get to the hospital emergency room in only about 5 or 6 minutes. Meanwhile, in Dealey Plaza, police motorcycle officers begin dropping their motorcycles and running around. One officer in particular runs up what is now famously known as the Grassy Knoll, this gentle grassy incline on the north side of Elm Street, followed by about 200 eyewitnesses who saw him running and immediately started following him. They found no evidence of a gunman behind the fence on the Grassy Knoll. Instead, law enforcement officials really concentrated their search inside the building we're in today at the Texas School Book Depository. And it was about 45 minutes after the assassination that they discovered the primary crime scene, where the window was open and 3 empty rifle shells were on the floor. And the space behind me here is where the rifle was found just 10 minutes later, a Mannlicher Carcano rifle wedged between 2 stacks of book boxes.
Y 60 años después aún permanece una recreación de la escena del crimen tal y como la encontraron los investigadores. A mis espaldas pueden observarse las cajas de libros como lucían aquel día, y los investigadores encontraron 3 casquillos pertenecientes al rifle de Lee Harvey Oswald junto a esa ventana desde donde se presume le disparó mortalmente al presidente Kennedy. Lee Harvey Oswald trabajaba en el edificio que servía como depósito de libros de Texas. De hecho, fue confrontado por un oficial en el edificio tan solo segundos después de los disparos. Sin embargo, como se le identificó como empleado del lugar, no lo consideraron sospechoso. So Oswald was able to leave the building before it was sealed off, and he made his way over to the Oak Cliff section of Dallas, where he stopped at his rooming house on Beckley and got a pistol and a jacket. And a short distance away, a Dallas police officer named J.D. Tippit was shot and killed, allegedly by Oswald, which brought a police presence to where Oswald was in Oak Cliff. And he was ultimately arrested inside the Texas Theater, a movie theater on Jefferson Boulevard in Oak Cliff. All of this happened very, very quickly. Oswald was in police custody within just 90 minutes of the assassination in the plaza. En pocas horas, tanto la policía de Dallas como el FBI de manera conjunta lograron reunir evidencia clave y establecer un caso sólido que señalaba a Lee Harvey Oswald como el asesino del presidente Kennedy. They were able to trace ownership of the rifle found in this building to Lee Harvey Oswald within about 24 hours. A palm print of Oswald's was ultimately found on the weapon and identified as his. A bullet that was recovered on a stretcher at Parkland Hospital that apparently came out of the governor's thigh, the shallow wound in the governor's thigh that occurred during the assassination, this intact bullet that's become a controversial piece of evidence, but it was linked through ballistics to the rifle found in this building. So the Dallas police felt like they had a very solid case against Oswald. Mientras todo parecía acomodarse a favor de los investigadores, quienes en breve presentarían la evidencia contra Oswald, el caso dio un giro inesperado cuando un hombre llamado Jack Ruby, propietario de un club nocturno en Dallas, irrumpió en el sótano del departamento de policía y ante la mirada atónita de los oficiales y periodistas, disparó mortalmente contra el principal sospechoso del asesinato del presidente Kennedy. After Jack Ruby, this local nightclub owner, stepped out into the basement of Dallas Police Headquarters and shot Oswald on live television, Oswald is taken to Parkland Hospital. Some of the same doctors who had treated President Kennedy on Friday are now treating Oswald on Sunday. He was shot at 11:21. He undergoes surgery at Parkland and dies at 1:07 p.m. And at that point, the Dallas police pretty much present all their evidence against Lee Harvey Oswald because he's died. He's never going to stand trial. And in the eyes of many in the American public, this man is the one who killed the president. It's only later that conspiracy speculation really begins to take hold. Oswald is buried on Monday around the same time as President Kennedy, and so is the Dallas police officer J.D. Tippit, who was shot and killed that Friday. All 3 funerals taking place on Monday, November 25th. Tras ser arrestado por la policía, Jack Ruby declaró que el amor que sentía por el presidente Kennedy había sido su motivación para acabar con la vida de Oswald. En ese momento y ante el dolor nacional por el asesinato del presidente, muchos aplaudieron el acto. We have in our collection dozens and dozens of letters that were sent to Jack Ruby in jail, and many of them are actually congratulatory notes thanking him for his act of patriotism, for killing the man that killed our president. There's one in particular that comes to mind. It's a Western Union telegram that said Jack Ruby should be given the Congressional Medal of Honor, and it was sent from a New York City police detective who felt like Ruby had absolutely done the right thing by killing this accused assassin of the president. So that really was the mood of the nation. Sin embargo, para muchos otros, el asesinato maestro del presidente de los Estados Unidos fue el resultado de un plan siniestro, con muchos intereses detrás, y no el acto fortuito de un solo individuo, como lo explica el filósofo político Alan Rivera. Recordemos el discurso de Eisenhower cuando, previo a la asunción al mando de John F. Kennedy, dice y advierte del poder que podían tener, del poder de manipulación que podían tener los fabricantes de las armas en los Estados Unidos
Y por otro lado también estaba en formación la Reserva Federal, el cambio del manejo de la moneda, de la emisión de moneda en los Estados Unidos. Estamos hablando de algo poderosísimo detrás de esa conspiración para asesinar al presidente. No fue un loco que se le ocurrió matarlo simplemente. Es porque había una intención política y económica, de intereses económicos, de mucho poder detrás de ese crimen. So there are several versions of President Kennedy's assassination, including the version that says that there were, of course, there was more than one shooter, and of course the version that Russia or Cuba or even the CIA could have been involved in that. What can you tell us about those versions? Almost immediately after the assassination, speculation began that there has to be more to the story than this guy that we see on television. Lee Harvey Oswald was a 24-year-old ex-Marine, and the idea that someone like that could affect world change on that kind of a level, taking down the President of the United States, that was a frightening and unsatisfying explanation. And so we need something that validates and fits our worldview, and a conspiracy fit the bill very nicely. The idea that if it was Russia or Cuba at the height of the Cold War, that would actually make sense. We could wrap our minds around that as a country. As the years go on and we get into the 1970s and all of these abuses by the intelligence community are revealed, the idea that the CIA had plotted to kill Fidel Castro, they had used organized crime to help them. With all of that information becoming public knowledge, in the 70s you have the rise of the government conspiracy theory, the idea that forces within our own government, the CIA, the FBI, conspired to kill President Kennedy. And that remains probably the most popular of the various conspiracy theories, and it's carried us right up into the present day. According to Gallup, there's really never been a moment since 1963 when less than half of the American public has not believed in a conspiracy. En el plano del análisis no se puede descartar ninguna teoría. Me parece que es importante que esa teoría se mantenga dentro del análisis, porque la CIA también es una institución dentro del Estado, dentro del país, que tiene una vida propia. No es una institución que responde exactamente a lo que el gobierno dice. Es una institución que tiene su propio poder y que tiene sus propios intereses porque recibe financiamiento del Estado. Entonces no se puede descartar eso, porque habían dentro de la CIA, como lo hay en el ejército, como lo hay en la Armada, intereses de poder detrás de eso, intereses económicos detrás de eso. Entonces definitivamente yo no descartaría la participación de un sector de la CIA que podría haber actuado no oficialmente, sino por voluntad propia, dentro de la propia institución. Una de las interrogantes más polémicas en torno al asesinato del presidente Kennedy y que sigue sin respuesta es si el ataque fue perpetrado por uno o dos tiradores. No estoy seguro desde el término, en los términos técnicos de manejo de teoría balística, si hubo o no hubo un segundo tirador. El ruido que hace un arma de esas características a la hora de ser disparada, y es lo que yo sé, es tan grande que muchísima gente hubiese mirado hacia el lugar donde habría estado un segundo tirador, y eso no ocurrió. En el video no se ve esa reacción de la gente que está ahí cerca, sino solamente hacia un lado. Entonces, podría quedar descartada, digamos, esa teoría de que hubo un segundo tirador, pero lo más importante, repito, es que el hecho concreto es que lo mataron, y lo mataron a lo bestia, o sea, delante de todo el mundo, sin que les importe el escándalo que venía atrás. Y eso es importante porque eso trae un mensaje político también, y eso viene de un poder económico. A mí lo que más me interesa es que podamos descubrir que realmente había o no había un deep state, un estado profundo que ya se estaba gestando y que estaba manejando los hilos del poder económico para que en términos políticos no les
no les desbaraten un plan económico de dominio, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, y que Kennedy era un obstáculo para ese poder económico que lo que quería era tomar directamente el manejo del país. This is the FBI's scale model of Dealey Plaza that was made in 1964 by the FBI's Exhibits Division. If you look down in the 6th floor windows, you can even see they went to the level of detail. They even put tiny little boxes on the 6th floor. The level of detail is really quite extraordinary, considering this was just an investigative tool used by the Warren Commission. Yeah, so it's now 60 years old and it doesn't look like. No, it is in remarkably good condition. All the little trees and the people and the vehicles, it really is just, it's almost as if the FBI knew that this would someday be in a museum as an educational tool rather than a crime scene tool. Otra de las teorías más cuestionadas por décadas ha sido la de la llamada bala mágica, presentada por la comisión conocida como Warren, encargada de investigar el asesinato del presidente Kennedy. En aquel entonces, la comisión determinó que una de las balas disparadas ese día había herido al presidente por detrás, salido por su garganta y continuado su trayectoria, hiriendo al gobernador Connally, quien se encontraba sentado al frente, en la espalda, el pecho, la muñeca y el muslo, algo difícil de creer. La bala fue recuperada en la camilla en la que se cree atendieron al gobernador Connally, y los investigadores determinaron que había salido de su cuerpo mientras lo atendían en el Hospital Parkland. Sin embargo, 60 años después, un agente del servicio secreto de Kennedy que lo acompañaba ese día, Paul Landis, ha echado por tierra esa versión, asegurando en un libro que fue él quien encontró esa bala en la limusina, a las afueras del hospital, detrás del asiento donde Kennedy estaba sentado, la tomó y la colocó en la camilla del presidente para que esa pieza de evidencia no se perdiera. Bueno, la teoría del Magic Bullet es una tesis que tiene que estar bajo el análisis de especialistas, los que saben de ciencia balística, los que saben de tecnología, de armas, son los que tienen que discutir eso, pero a mí me parece que obviamente, mediáticamente tiene atractivo. El asesinato y la manera, lo que ocurrió, es cinematográfico. Tan cinematográfico que hay una película famosísima, JFK, pero además hay documentales y hay cientos de análisis acerca del asesinato, cómo ocurrió, quién lo hizo, cuál fue la trayectoria de la bala. Y yo soy un analista político, no soy un científico, no soy un especialista técnico en tecnología de armas, pero sí puedo decir que políticamente hay una coyuntura específica en la cual John Kennedy es asesinado, porque el hecho político es que él fue asesinado, no importa si fue con una bala, con dos balas, si hubo trayectoria o no trayectoria, así y así. Eso es importante, pero lo que está atrás de eso es lo realmente trascendente y lo que debemos analizar. So what happened when President Kennedy got to the Parkland Hospital, and at what time was he finally pronounced dead? The first doctor to see President Kennedy was a doctor named James Carrico, and he checked the president's vitals, and essentially President Kennedy was dead, but his body was still going through the process of dying. So he had what was called agonal respiration. And based on that, and also based on the fact that this is the President of the United States, they were certainly going to attempt every kind of resuscitation they possibly could. So they take the president into the primary trauma room number 1 in the hospital emergency room, and a team of about a dozen doctors begin working on President Kennedy. They use a bullet wound in the president's throat. They enlarge it to put in a breathing tube. But ultimately it didn't matter. The president had a massive traumatic injury to his head where a bullet had struck the head and essentially blasted out the right rear portion of the president's skull. And there was no way he could have survived. In 1963, or even in 2023 with advances made in medicine in the years since, the doctors did the best they could, but they ultimately pronounced him dead at 1 p.m. Okay, and the original, the attack happened at 12:30, right? 12:30, so 30 minutes after the shots were fired in Dealey Plaza, after about a 5-minute race to the hospital. They worked on the president for about 20 minutes, and then at 1 o'clock they pronounced him dead.
El anuncio de la muerte del presidente Kennedy conmocionó no solo al país, sino al mundo entero. La presión recayó en ese momento en el entonces vicepresidente tejano Lyndon B. Johnson, quien debía tomar rápidas y controversiales decisiones que han sido cuestionadas por muchos, como el hecho de que no se le practicara la autopsia al cuerpo de Kennedy en Dallas, como lo establecía la ley. The new president, Lyndon Johnson, really had a decision to make, and even though he was very sensitive to what was happening around him, he was also a masterful politician. And he recognized if he left the president's body at Parkland Hospital with the grieving widow, it would look really bad for him to take Air Force One back to Washington, D.C., especially a native Texan with the president dying in his home state. So Johnson would not leave Dallas without Mrs. Kennedy, and Mrs. Kennedy would not leave without the body of her husband. So even though it was breaking state law to remove a body across state lines, the president was supposed to, by law, have his autopsy performed here in Dallas County. The Secret Service got into a fight with hospital officials, literally struggling over the president's remains, but the Secret Service won out, and they transported the body back to Dallas Love Field, loaded the casket onto Air Force One, at which point Lyndon Johnson was officially, formally sworn in as the 36th President of the United States, with Mrs. Kennedy still in her blood-stained suit right beside him, and then the plane took off for Washington, D.C. La ceremonia de juramentación del presidente Lyndon B. Johnson se llevó a cabo a bordo del avión presidencial por la juez Sarah Hughes. En una escena que pareciera sacada de una película, la primera dama Jacqueline Kennedy, en medio del dolor y el caos, presenciaba el nombramiento del nuevo presidente, llevando aún encima la sangre de su difunto esposo, quien no pudo terminar su mandato. Yo creo que si Kennedy hubiera terminado su mandato, hubiera transformado a Estados Unidos de una manera definitiva, porque él lo anunció, él lo dijo. Hay discursos de él que no se escuchan, pero que necesitamos escuchar, que el país necesita escuchar nuevamente. ¿A quiénes él se estaba refiriendo cuando hacía acusaciones muy directas respecto a quienes estaban manejando los hilos de la economía del país, de la nación? ¿Cuáles eran esos intereses? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Por qué estaba metido tan profundamente Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que era una guerra costosísima? Y esos escenarios los podríamos transportar directamente ahora. ¿Por qué Estados Unidos participa en la guerra de Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos se mete a dar armas a determinado sector de países donde esas armas tienen un costo, y esas armas son pagadas con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos? Entonces, acá no se trata de ser republicano o demócrata, eso no tiene nada que ver. Lo importante es analizar quiénes están detrás del poder. En política hay que seguir dos caminos: la ruta del dinero, como en los crímenes, la ruta del dinero, y la ruta del poder real, no del poder que está simplemente representado por un político, incluso por un presidente. Probablemente los presidentes no tengan todo el poder que la gente imagina que tienen. Aún después de 60 años, el asesinato del presidente John F. Kennedy sigue siendo objeto de investigación, versiones encontradas, controversia, publicaciones y un misterio que quizá nunca termine. It is a tragedy of Shakespearean proportions, with President Kennedy and Mrs. Kennedy essentially American royalty. And the fact that this all played out on television and the accused assassin is killed on television, it is an extraordinary series of events. And it's easy to see why 60 years later this remains such a relevant and intriguing and mysterious story. Aún se habla con pasión acerca de ese crimen, y la controversia continúa porque no hay una claridad respecto a lo que realmente ocurrió, ni en términos técnicos de la trayectoria de la bala, que es un tema del que se habla al día de hoy, ni en términos políticos, ni en términos económicos.
Entonces, claro, mediáticamente es súper atractivo porque cada vez que toques el tema vas a tener un público para ver qué fue lo que ocurrió. Y por otro lado, John F. Kennedy y su esposa eran una pareja absolutamente mediática. Él era un tipo muy guapo, ella era una bella mujer. Es decir, era el sueño de los reyes en Estados Unidos, ¿no? Lo que Estados Unidos no tenía una monarquía, era más o menos eso, ¿no? Era el cuento de hadas hecho realidad. El hombre guapo con la mujer y aparte el amante que era Marilyn Monroe. Entonces estaba atrás todo hay detrás de eso toda una historia que se puede manejar. Pero lo real y lo concreto es que lo asesinaron, que no les importó que fuera en un desfile público, en un lugar abierto, que era lo que estaban haciendo, era enviar un mensaje político. Y atrás de ese crimen, definitivamente, hubo y hay hasta el día de hoy intereses económicos. Y eso es lo más importante que debe quedar en nuestra cabeza, que detrás del asesinato de John F. Kennedy hubo y hay intereses económicos muy poderosos.